समस्त को स्वागत जनाऊँगी आज भिडियो आलोचना को। आज भिडियो यूजीसी नेट ओडिया 2021 मसीह आसीथिबा प्रीवियस ईयर प्रश्न गुड़ी को आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न हेउची देवकही भगति करुण अछंती भो कुमार सेण एही पंक्तिटी केउ शिलालेखर। ऑप्शन 1 उर्जान शिलालेख, ऑप्शन 2 कोणार्क शिलालेख, ऑप्शन 3 गंडीबेड़ शिलालेख, ऑप्शन 4 जय विजय शिलालेख। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन 3 गंडीबेड़ शिलालेख। परवर्ती प्रश्न नागार्जुन बेश केबे अनुष्ठित हुए। जोड़ा आषाढ़ पंचुक 5 दिन परिवर्ते 6 दिन हेले नीलाद्रि विजे समय आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि रे नागार्जुन बेश केबे अनुष्ठित हुए। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन 2 पंचुक 5 दिन परिवर्ते 6 दिन हेले। परवर्ती प्रश्न बंगीय कवि रंगलाल बंदोपाध्याय केउ ओडिया काव्य द्वारा अनुप्राणित होई बंगलारे सही काव्य रचना करिसंती। उषा, समिष्ठा, कांची कावेरी, चिलिका। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन 3 कांची कावेरी। परवर्ती प्रश्न केउ काव्यर प्रथम छांद अ ठारू क्ष अक्षरानुक्रम रचित। ऑप्शन 1 कड़ा कौतुक, ऑप्शन 2 विदग्ध चिंतामणि, ऑप्शन 3 अवनारस तरंग, ऑप्शन 4 वैदेहिश विलास। केउ काव्यर प्रथम छांद अ ठारू क्ष अक्षरानुक्रम रचित। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन 2 विदग्ध चिंतामणि। परवर्ती प्रश्न द्वारकार युवती मानंकु कृष्ण गोपी प्रेम मंत्र रे दीक्षित कराइबा केउ काव्यर कथावस्तु। उषाभिलाष, परिमला, कल्पलता, रहस्य मंजरी। सठिक उत्तर ऑप्शन 4 रहस्य मंजरी। कवि विष्णु दास केउ राजांक राजसभार सभाकवि थिले। बाणापुरर सामंत श्री रघुनाथ हरिचंदन, मयूरभंजर महाराजा श्री पूर्णचंद्र भंजदेव, पारड़ा खेमुंडीर महाराजा श्री कृष्णचंद्र गजपति देव, चिकिटीर राजा श्री राधामोहन राजेंद्र देव। कवि विष्णु दास केउ राजांक राजसभार सभाकवि थिले। सठिक उत्तर ऑप्शन 1 बाणपुरर सामंत श्री रघुनाथ हरिचंदन। नीलाद्रिश चौतीसा केउ कविंक द्वारा रचित। भक्तचरण दास, दीनकृष्ण दास, उपेन्द्र भंज, अभिमन्यु सामंत सिंहार। नीलाद्रिश चौतीसा केउ कविंक द्वारा रचित। सठिक उत्तर ऑप्शन 3 उपेन्द्र भंज। परवर्ती प्रश्न सुभद्राहरण प्रसंग सारड़ा महाभारतर केउ पर्वरे वर्णित। वन पर्व, विराट पर्व, मध्य पर्व, गदा पर्व। सुभद्राहरण प्रसंग सारड़ा महाभारतर केउ पर्वरे वर्णित। सठिक उत्तर ऑप्शन 3 मध्य पर्व। परवर्ती प्रश्न सातलहड़ी मठ केउ कविंकर साधना स्थल। जयदेव, अच्युतानंद, जगन्नाथ दास, उपेन्द्र भंज। सातलहड़ी मठ केउ कविंकर साधना स्थल। सठिक उत्तर ऑप्शन 3 जगन्नाथ दास। ओडिया भागवतर द्वादश और त्रयोदश स्कंदर रचयिता किए। दिवाकर दास, महादेव दास, जगन्नाथ दास, बनमाड़ी दास। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन 2 महादेव दास। कृष्ण कुमारी और चित्रोत्पला काव्य दुईटीर स्रष्टा को यथाक्रमे चिन्हित कर। ऑप्शन रे अछि चिंतामणि महांती, नंदकिशोर बड़, वासुदेव सुढड़देव, फकीरमोहन सेनापति। सठिक उत्तर कृष्ण कुमारी काव्यर रचयिता नंदकिशोर बड़, चित्रोत्पला काव्यर रचयिता वासुदेव सुढड़देव। परवर्ती प्रश्न
27 प्रकार औचित्य भेदरे निम्नरू केउ दुईटी ग्रहणीय समास रीति पद नाम 27 प्रकार औचित्य भेदरे निम्नरू केउ दुईटी ग्रहणीय सठिक उत्तर ऑप्शन सी पद ऑप्शन डी नाम। परवर्ती प्रश्न उपेन्द्र नारायण दत्तगुप्तଙ୍କ फोक टेल्स ऑफ ओडिशा पुस्तकर गल्पगुड़िक निम्नोक्त केउ ग्रंथरू अनुदित उत्कल कहानी ओडिया लोक कहानी गाउली गल्प संग्रह कथा लहरी सठिक उत्तर हेब ऑप्शन ए उत्कल कहानी ऑप्शन डी कथा लहरी। परवर्ती प्रश्न मला जह्न और मने मने उपन्यासर नायिकांकु यथाक्रमे चिन्हित कर ऑप्शन रे अछि सती कनक सुषमा मेघमाला। मला जह्न उपन्यासर नायिका सती मने मने उपन्यासर नायिका कनक सठिक उत्तर ऑप्शन 1 ए और बी। परवर्ती प्रश्न केउ दुईटी तिथि रे श्री जगन्नाथंकर सुनाबेश हुए ऑप्शन ए आषाढ़ शुक्ल एकादशी ऑप्शन बी ज्येष्ठ पूर्णिमा ऑप्शन सी आश्विन शुक्ल दशमी ऑप्शन डी आषाढ़ शुक्ल द्वितीया। केउ दुईटी तिथि रे श्री जगन्नाथंकर सुनाबेश हुए सठिक उत्तर ऑप्शन ए आषाढ़ शुक्ल एकादशी ऑप्शन सी आश्विन शुक्ल दशमी सठिक उत्तर ए और सी। परवर्ती प्रश्न जगन्नाथ प्रसाद दास राजेंद्र किशोर पंडा सौभाग्य कुमार मिश्र और जयंत महापात्रଙ୍କ अनुक्रमे सेमानଙ୍କ रचना गुड़ी को सजाओ ऑप्शन ए प्रथम पुरुष ऑप्शन बी ईश खेल ऑप्शन सी मध्यपद लोपी ऑप्शन डी बाया बसा। यार सठिक उत्तर जगन्नाथ प्रसाद दासଙ୍କ रचना प्रथम पुरुष राजेंद्र किशोर पंडाଙ୍କ रचना ईश खेल सौभाग्य कुमार मिश्रଙ୍କ रचना मध्यपद लोपी जयंत महापात्रଙ୍କ बाया बसा सठिक उत्तर ऑप्शन 1 ए बी सी डी। परवर्ती प्रश्न रत्नाकर पति कृष्णचंद्र पाणिग्राही मधुसूदन राव और विपिन बिहारी रायଙ୍କ अनुक्रमे सेमानଙ୍କ रचना गुड़ी को सजाओ ऑप्शन ए प्रबंध सोपान ऑप्शन बी प्रबंधमाला ऑप्शन सी प्रबंध प्रकाश ऑप्शन डी इतिहास और किंवदंती सठिक उत्तर हेब रत्नाकर पतिଙ୍କ रचना प्रबंध प्रकाश कृष्णचंद्र पाणिग्राहीଙ୍କ रचना इतिहास और किंवदंती मधुसूदन रावଙ୍କ रचना प्रबंधमाला विपिन बिहारी रायଙ୍କ रचना प्रबंध सोपान। परवर्ती प्रश्न गोपीनाथ नंद जगन्नाथ राव रेभेरेंड सटन और मोहन प्रसाद ठाकुरଙ୍କ अनुक्रमे सेमानଙ୍କ पुस्तक गुड़ी को सजाओ ऑप्शन ए ओडिया शब्द तत्वबोध अभिधान ऑप्शन बी ओडिया इंग्राजी शब्दकोश ऑप्शन सी ओडिया भाषा विधान ऑप्शन डी संक्षिप्त उत्कल अभिधान सठिक उत्तर हेब गोपीनाथ नंदଙ୍କ पुस्तक ओडिया शब्द तत्वबोध अभिधान जगन्नाथ रावଙ୍କ संक्षिप्त उत्कल अभिधान रेभेरेंड सटनଙ୍କ ओडिया भाषा विधान मोहन प्रसाद ठाकुरଙ୍କ ओडिया इंग्राजी शब्दकोश। प्रकाशन काल अनुसार निम्न पत्रिका गुड़िकर क्रम निर्धारण कर उत्कल दीपिका पत्रिकार प्रकाश काल 1866 नवभारत पत्रिकार प्रकाश काल 1934 इंद्रधनु पत्रिकार प्रकाश काल 1893 शंख पत्रिका 1945। प्रथमे आसीब उत्कल दीपिका इंद्रधनु नवभारत शंख। परवर्ती प्रश्न
हरप्रसाद दास, शरतचंद्र प्रधान, दिलीप दास और सरोज रंजन महांती अनुक्रमे सेमानंक रचना गुड़ी को सजाओ। ऑप्शन ए अस्थिर पाद, ऑप्शन बी बुड़ी जाउथिबा देश, ऑप्शन सी वंश फूल फुटाइबा मना। सठिक उत्तर हरप्रसाद दासंक रचना वंश, शरतचंद्र प्रधानंक रचना अस्थिर पाद, दिलीप दासंक रचना बुड़ी जाउथिबा देश, सरोज रंजन महांती रचना फूल फुटाइबा मना। परवर्ती प्रश्न कुंतला कुमारी शेफाड़ी प्रति केउ कविता संकलनर अंशविशेष? अर्चना, उच्छ्वास, अंजलि, स्फुलिंग। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन 2 उच्छ्वास। परवर्ती प्रश्न धीरे धीरे आस मलय पवन, धीरे धीरे आस बही, पुलकित कर उत्कलवासी की शुभ समाचार कही। पदटी केउ कविंकर रचना? नंदकिशोर बड़, मधुसूदन राव, फकीरमोहन सेनापति, गंगाधर मेहेर। यही पदटी केउ कविंकर रचना? सठिक उत्तर हेब ऑप्शन 4 गंगाधर मेहेर। उत्कड़े नाटक गंधन थिला पूर्वरे, रचिल नाटक एक तुम्हे प्रथमरे। नाटकटी गोपीनाथ बल्लभ नामरे ख्यात होइअछि एबे उत्कल राज्ୟରେ। पदटी केउ नाट्यकारଙ୍କ संपर्कରେ कुहाଯାଇଛି? रामशंकर राय, जगनमोहन लाल, रघुनाथ परिच्छा, मधुसूदन राव। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन 3 रघुनाथ परिच्छा। परवर्ती प्रश्न ओडिया साहित्य रे धूर्जटी छद्म नाम रे किए परिचित? फकीरमोहन सेनापति, रामशंकर राय, राधानाथ राय, गोपालचंद्र प्रहराज। ओडिया साहित्य रे धूर्जटी छद्म नाम रे किए परिचित? सठिक उत्तर हेब ऑप्शन 1 फकीरमोहन सेनापति। परवर्ती प्रश्न मस्तके मोटपी नदेव बाबारे न काढ़िब मोर करु कंकण, सिंदूर बिंदु मो भाले रखिबारे निरंतर मने थिव स्मरण। पदटी केउ कविंकर? नंदकिशोर बड़, चिंतामणि महांती, कुंतला कुमारी सावत, गंगाधर मेहेर। सठिक उत्तर ऑप्शन 4 गंगाधर मेहेर। परवर्ती प्रश्न केउ दुईटी उपन्यास महापात्र नीलमणि साहुंक सृष्टि? धरा ओ धारा, पाप परी निजर, चहला पाणीर ढेउ, तामसी राधा। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन ए धरा ओ धारा, ऑप्शन डी तामसी राधा। परवर्ती प्रश्न निम्नोक्त केउ दुईटी उपन्यास नक्सलवादी पृष्ठभूमि रे रचित? ऑप्शन ए शकुंतला, ऑप्शन बी नेता, ऑप्शन सी जंत्रारूढ़, ऑप्शन डी सुनापुटर लोके। सठिक उत्तर ऑप्शन ए शकुंतला, ऑप्शन डी सुनापुटर लोके। ए ओ डी। केउमाने प्राचीन लोककथा और कहानीर उद्वर्तन करी गल्प लिखिछंती? रामचंद्र बेहेरा, भुवनेश्वर बेहेरा, अच्युतानंद पति, बीणापाणी महांती। सठिक उत्तर ऑप्शन बी भुवनेश्वर बेहेरा, ऑप्शन सी अच्युतानंद पति। परवर्ती प्रश्न उत्कल बीणा और विद्रोही बीणार रचयितांकु यथाक्रमे चिन्हित कर। रघुनाथ दास, मनमोहन मिश्र, बांछानिधि महांती, वीरकिशोर दास। उत्कल बीणार रचयिता बांछानिधि महांती, विद्रोही बीणार रचयिता वीरकिशोर दास। परवर्ती प्रश्न सुरंगी काव्य और महानदी काव्य रचनार स्रष्टांकु यथाक्रमे चिन्हित कर। ऑप्शन ए चिंतामणि महांती, ऑप्शन बी नीलमणि विद्यारत्न, ऑप्शन सी गोपीनाथ नंद शर्मा, ऑप्शन डी सच्चिदानंद त्रिभुवन देव। यार सठिक उत्तर सुरंगी काव्यर रचयिता चिंतामणि महांती, महानदी काव्यर स्रष्टा सच्चिदानंद त्रिभुवन देव।
सठिक उत्तर ए और डी। क स्तंभ सहित ख स्तंभर उपयुक्त संपर्क निरूपण कर। क स्तंभ अच्छी सर्वेश्वर दास, सुरेन्द्र महांती, नृसिंह षडंगी, नटवर सामंतराय। ख स्तंभ विश्व साहित्य रे फकीरमोहन, व्यासकवि फकीरमोहन, फकीरमोहन समीक्षा, जुगस्रष्टा फकीरमोहन। सर्वेश्वर दासंक रचना जुगस्रष्टा फकीरमोहन, सुरेन्द्र महांतींक रचना फकीरमोहन समीक्षा, नृसिंह षडंगींक रचना विश्व साहित्य रे फकीरमोहन, नटवर सामंतरायंक रचना व्यासकवि फकीरमोहन। परवर्ती प्रश्न क स्तंभ ख स्तंभ। क स्तंभ अच्छी चंद्रशेखर रथ, रवि पट्टनायक, अखिल मोहन पट्टनायक, शांतनु कुमार आचार्य। ख स्तंभ ओ अंधगड़ी, चलंती ठाकुर, सबुठारु दीर्घ रात्रि, विचित्र वर्णा। सठिक उत्तर चंद्रशेखर रथंक रचना सबुठारु दीर्घ राति, रवि पट्टनायकंक रचना विचित्र वर्णा, अखिल मोहन पट्टनायकंक रचना ओ अंधगड़ी, शांतनु कुमार आचार्यंक रचना चलंती ठाकुर। परवर्ती प्रश्न क स्तंभ ख स्तंभ। क स्तंभ अच्छी कारागार कहानी, मो समयर ओडिशा, मो स्वप्न मो जीवन, पथ और पृथ्वी। ख स्तंभ अच्छी सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी, राधानाथ रथ, सुरेन्द्र महांती, कृष्णचंद्र पाणिग्राही। सठिक उत्तर कारागार कहानी सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी, मो समयर ओडिशा कृष्णचंद्र पाणिग्राही, मो स्वप्न मो जीवन राधानाथ रथ, पथ और पृथ्वी सुरेन्द्र महांती। परवर्ती प्रश्न क स्तंभ अच्छी जगन्नाथ थिएटर, बीणापाणी क्लब, न्यू ओडिशा थिएटर, नाट्य मंदिर। ख स्तंभ बारिपदा, पुरी, बरगड़, कटक। जगन्नाथ थिएटर पुरी, बीणापाणी क्लब कटक, न्यू ओडिशा थिएटर बारिपदा, नाट्य मंदिर बरगड़। परवर्ती प्रश्न क स्तंभ अच्छी नुआ बोहू कांदणा, प्रबाद पुष्पांजलि, ढगमालिका तत्वबोधिनी, कृषि परवचन संग्रह। ख स्तंभ अपर्णा पंडा, राघवानंद दास, मोहन चरण दास, नीलमणि विद्यारत्न। सठिक उत्तर हेब नुआ बोहू कांदणा, मोहन चरण दास, प्रबाद पुष्पांजलि, नीलमणि विद्यारत्न, ढगमालिका तत्वबोधिनी, अपर्णा पंडा, कृषि प्रवचन संग्रह, राघवानंद दास। परवर्ती प्रश्न प्राचीन भारतीय आर्य भाषार मूल उत्स केउटी? द्राविड़ परिवार, इंडो यूरोपीय परिवार, ऑस्ट्रिक परिवार, अल्टाइक परिवार। प्राचीन भारतीय आर्य भाषार मूल उत्स केउटी? सठिक उत्तर ऑप्शन 2 इंडो यूरोपीय परिवार। परवर्ती प्रश्न औड्री अपभ्रंश सौरसेनी भाषार मिश्रण घटिथिबा केउ ग्रंथरे वर्णित? ऑप्शन 1 नाट्यशास्त्र, ऑप्शन 2 प्राकृत प्रकाश, ऑप्शन 3 महाभाष्य, ऑप्शन 4 प्राकृत सर्वस्व। सठिक उत्तर ऑप्शन 4 प्राकृत सर्वस्व। पाली भाषा को केउ भाषा गोष्ठी रे अंतर्भुक्त करा जाए? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, मध्य भारतीय आर्य भाषा, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश भाषा। पाली भाषा को केउ भाषा गोष्ठी रे अंतर्भुक्त करा जाए? सठिक उत्तर ऑप्शन 3 मध्य भारतीय आर्य भाषा। परवर्ती प्रश्न
ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାକୁ ହଜାରେ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା ବୋଲି ପ୍ରଥମେ କିଏ ଦାବି କରିଥିଲେ? ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ସୁକୁମାର ସେନ, ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର, ରାଜେନ୍ଦ୍ରଲାଲ ମିତ୍ର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 1 ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଗାଳ୍ପିକ ରବି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର? ଦର୍ପଣରେ ନିଜ ମୁହଁ, ବନ୍ଧ୍ୟା ଗାନ୍ଧାରୀ, ଭିନ୍ନ ପାଉଁଶ, ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 2 ବନ୍ଧ୍ୟା ଗାନ୍ଧାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରେବତୀ ଚରିତ୍ରକୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି କିଏ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି, ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡା, ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ଦାନୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 3 ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିଧି ଦାସ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଚରିତ୍ର? ପ୍ରତିଭା, ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ, ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼, ନେତା ଓ ନେତ୍ରମଣି। ନିଧି ଦାସ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଚରିତ୍ର? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 2 ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉପନ୍ୟାସ ଭିତରୁ କେଉଁଟି କିଶୋରୀଚରଣ ଦାସଙ୍କ ରଚନା? ଦୁର୍ଗ ପତନର ବେଳ, ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ, ସାତୋଟି ଦିନର ସତୀ, ସାମୁଦ୍ରିକ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 3 ସାତୋଟି ଦିନର ସତୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆତ୍ମକଥାର କିୟଦଂଶରେ କେଉଁ କବିଙ୍କର ବିଶେଷ ଦିଗ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି? ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ, କବିବର ରାଧାନାଥ, ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର, ବ୍ୟାସ କବି ଫକୀରମୋହନ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 2 କବିବର ରାଧାନାଥ। ପାଠକୀୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତତ୍ତ୍ୱର ଆଲୋଚକ କିଏ? ଷ୍ଟାନଲି ଫିସ୍, ଏଜରା ପାଉଣ୍ଡ, ଟି.ଇ. ହ୍ୟୁମ୍, ମିଡଲଟନ ମୁରି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 1 ଷ୍ଟାନଲି ଫିସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆସିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ତୋଟା, ଅପସନ୍ ବି ପିଲା, ଅପସନ୍ ସି ପୋଥି, ଅପସନ୍ ଡି ପଡ଼ୁଅ। କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆସିଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ତୋଟା, ଅପସନ୍ ଡି ପଡ଼ୁଅ। ଏ ଓ ଡି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ହର୍ଷ ଉ, ଦୀର୍ଘ ଇ, ଐ, ଔ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଐ, ଅପସନ୍ ଡି ଔ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖ କେଉଁ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଖୋଦିତ? ଓଡ଼ିଆ, ତେଲୁଗୁ, ପାଲି, ତାମିଲ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଓଡ଼ିଆ, ଅପସନ୍ ଡି ତାମିଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନରେ ବ୍ୟବହୃତ ସର୍ବନାମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ହାଉଁ, ମଏ, ତଇ, କୋ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ହାଉଁ, ଅପସନ୍ ବି ମଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରେମ ପଥେ ଓ ବାପା ଉପନ୍ୟାସ ଦୁଇଟିର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଚିହ୍ନିତ କର। ଅପସନ୍ ଏ କମଳାକାନ୍ତ ଦାସ, ଅପସନ୍ ବି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ଅପସନ୍ ସି କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି, ଅପସନ୍ ଡି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରେମ ପଥେ ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ରଷ୍ଟା ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ବାପା ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ରଷ୍ଟା କମଳାକାନ୍ତ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ପ, ଫ, ଦ, ଧ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଦନ୍ତ୍ୟ ଧ୍ୱନି, ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଓଷ୍ଠ୍ୟ ଧ୍ୱନି, ମହାପ୍ରାଣ ଓଷ୍ଠ୍ୟ ଧ୍ୱନି, ମହାପ୍ରାଣ ଦନ୍ତ୍ୟ ଧ୍ୱନି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ପ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଓଷ୍ଠ୍ୟ ଧ୍ୱନି, ଫ ମହାପ୍ରାଣ ଓଷ୍ଠ୍ୟ ଧ୍ୱନି, ଦ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଦନ୍ତ୍ୟ ଧ୍ୱନି,
ଧ महाप्राण दंत्य ध्वनि। परवर्ती प्रश्न क स्तंभ ख स्तंभ क स्तंभ रे अछि रामचंद्र बेहेरा, बसंत कुमारी पट्टनायक, गोविंद दास, पद्मज पाल। ख स्तंभ पापपरी निजर, अमड़ा बाट, मुक्तिर रूपरेख, अमावास्यार चंद्र। सठिक उत्तर हेब रामचंद्र बेहेरा, मुक्तिर रूपरेख, बसंत कुमारी पट्टनायक, अमड़ा बाट, गोविंद दास, अमावास्यार चंद्र, पद्मज पाड़, पापपरी निजर। परवर्ती प्रश्न क स्तंभ तक्षक, सारीपुत, हलदी कियारी, सीता पाई बर। ख स्तंभ ऐतिहासिक गल्प, प्रगतिवादी गल्प, शिशु मनस्तात्विक गल्प, फ्रॉयडीय चेतनार गल्प। सठिक उत्तर हेब तक्षक, फ्रॉयडीय चेतनार गल्प, सारीपुत ऐतिहासिक गल्प, हलदी कियारी प्रगतिवादी गल्प, सीता पाई बर शिशु मनस्तात्विक गल्प। परवर्ती प्रश्न क स्तंभ मालार्मे, एमिली जोला, टी.ई. ह्यूम, साइमन डी बेभार। ख स्तंभ नारीवाद, रूपकल्प, वास्तववाद, प्रतीकवाद। सठिक उत्तर हेब मालार्मे, प्रतीकवाद, एमिली जोला, वास्तववाद, टी.ई. ह्यूम, रूपकल्प, साइमन डी बेभार, नारीवाद। परवर्ती प्रश्न क स्तंभ ख स्तंभ क स्तंभ रे अछि रति, शोक, जुगुप्सा, भय। ख स्तंभ रे अछि विभत्स, रौद्र, करुण, श्रृंगार। सठिक उत्तर हेब रति, श्रृंगार, शोक, करुण, जुगुप्सा, विभत्स, भय, रौद्र। परवर्ती प्रश्न टोकियो कलिकता काहार भ्रमण कहानी? महेशचंद्र राय, भुवनानंद दास, रामकृष्ण त्रिपाठी, प्राणकृष्ण परिजा। टोकियो कलिकता काहार भ्रमण कहानी? सठिक उत्तर ऑप्शन 1 महेशचंद्र राय। परवर्ती प्रश्न प्राचीन उत्कलर जलयात्रा प्रबंधटी काहार? गोविंद त्रिपाठी, विरूपाक्ष कर, काड़िया पाणिग्राही, हरेकृष्ण महताब। प्राचीन उत्कलर जलयात्रा प्रबंधटी काहार? सठिक उत्तर हेब ऑप्शन 2 विरूपाक्ष कर। परवर्ती प्रश्न नवनाटिका एकांकिका संकलनटी काहार? जतीन दास, जानकी वल्लभ महांती, निकुंज किशोर दास, बसंत कुमार शतपथी। नवनाटिका एकांकिका संकलनटी काहार? सठिक उत्तर ऑप्शन 4 बसंत कुमार शतपथी। मनोरंजन दासंको आगामी प्रथमे केउ नाट्य संस्था द्वारा मंचस्थ होइथिला? अन्नपूर्णा बी, जनता, यूनाइटेड आर्टिस्ट, सृजनी। मनोरंजन दासंको आगामी प्रथमे केउ नाट्य संस्था द्वारा मंचस्थ होइथिला? सठिक उत्तर ऑप्शन 3 यूनाइटेड आर्टिस्ट। परवर्ती प्रश्न केउ नाटकर विषय वस्तु सामाजिक किंतु नामकरण पौराणिक? पाइक पुओ, ताजमहल, श्री लोकनाथ, कपिलेन्द्र देव। केउ नाटकर विषय वस्तु सामाजिक किंतु नामकरण पौराणिक? सठिक उत्तर ऑप्शन 3 श्री लोकनाथ। परवर्ती प्रश्न केउ रम्य रचना गुड़िक चंद्रशेखर रथंकर? छात्र धर्म विचार, मु क्षेत्रजीवी, चेतन चिंता, हो भगते। सठिक उत्तर ऑप्शन बी मु क्षेत्रजीवी, ऑप्शन डी हो भगते। परवर्ती प्रश्न केउ दुईटी चित्तरंजन दासंकर भ्रमण कहानी? तीरे तीरे तीर्थ, डेनमार्कर चिठी, सागर यात्री, पाश्चात्य अनुभूति।
କେଉଁ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଡେନମାର୍କର ଚିଠି, ଅପସନ୍ ସି ସାଗର ଯାତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରଜତକରଙ୍କ ନାଟକ ନୁହେଁ? ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ, ପାହାନ୍ତି ତାରା, କବି ସମ୍ରାଟ, ପରିଶୋଧ। କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରଜତକରଙ୍କ ନାଟକ ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ପାହାନ୍ତି ତାରା, ଅପସନ୍ ଡି ପରିଶୋଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦୁଇଟି ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟଙ୍କ ଏକାଙ୍କିକା? ସହଧର୍ମିଣୀ, ପ୍ରଦୀପ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଛେନାପୋଡ଼ ପିଠା। କେଉଁ ଦୁଇଟି ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟଙ୍କ ଏକାଙ୍କିକା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ସହଧର୍ମିଣୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଛେନାପୋଡ଼ ପିଠା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହନ୍ତି? ଚାର୍ଲସ ବୋଦଲେୟାର, ଜେମ୍ସ ଜଏସ୍, ମାଲାର୍ମେ, ସାମୁଏଲ ବ୍ୟାକେଟ୍। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଜେମ୍ସ ଜଏସ୍, ଅପସନ୍ ଡି ସାମୁଏଲ ବ୍ୟାକେଟ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନରେ ଦୁଇଟି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏକୁ ସ୍ଥାପନା ଏ ଭାବେ ଓ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଯୁକ୍ତି ଆର୍ ଭାବେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାପନା ଏ, ଲୋକ ଉପାଦାନ ଏକ ମୃତ ବା ଅପ୍ରଚଳିତ ଧାରା ନୁହେଁ। ଯୁକ୍ତି ଆର୍, ଲୋକ ଉପାଦାନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ପ୍ରଚଳିତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଓ ଆର୍ ଉଭୟ ଠିକ୍, ଆର୍ ହେଉଛି ଏର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ଥାପନା ଏ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କଳ୍ପନାକୁ ରୂପାୟିତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଯୁବକ ଗ୍ରାମସେବା କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଯୁକ୍ତି ଆର୍, ଗ୍ରାମସେବା କରିନଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିନଥାନ୍ତା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଓ ଆର୍ ଉଭୟ ଠିକ୍, ଆର୍ ହେଉଛି ଏର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ଥାପନା ଏ, ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅସମ୍ଭବ। ଯୁକ୍ତି ଆର୍, ସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଟୁ ଏ ଓ ଆର୍ ଉଭୟ ଠିକ୍, ମାତ୍ର ଏର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆର୍ ନୁହେଁ। ସ୍ଥାପନା ଏ, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ବାଟ ବଡ଼ ସହଜ। ଯୁକ୍ତି ଆର୍, ଏଥିରେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼େ, ବଦଳିବାକୁ ବି ପଡ଼େ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଓ ଆର୍ ଉଭୟ ଠିକ୍, ଆର୍ ହେଉଛି ଏର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ସ୍ଥାପନା ଏ, ଆଦିକାଳରୁ ଅନୁଶାସନ ଆମ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଆସିଛି। ଯୁକ୍ତି ଆର୍, ଅନୁଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରଭାବିତ ନୁହେଁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ଏ ଠିକ୍ ଓ ଆର୍ ଭୁଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ପୁସ୍ତକ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଅଷ୍ଟପଦୀ, ଶବ୍ଦର ଆକାଶ, ଆର ଦୃଶ୍ୟ, ଚିତ୍ରନଦୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଟୁ ଶବ୍ଦର ଆକାଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରୋଶନାରା, ମୁଜିବୁର ଓ ୟାହିଆ ଖାଁ ଏହି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ କବିଙ୍କର ଅମର ସୃଷ୍ଟି? ବିନୋଦ ନାୟକ, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ସୌଭାଗ୍ୟ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ? ଦୁଆ ସୋପନ୍ନା, ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା, ମଧ୍ୟପଦ ଲୋପୀ, ରତ୍ନଦ୍ୱୀପର ମାଝି। କେଉଁଟି ସୌଭାଗ୍ୟ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ରତ୍ନଦ୍ୱୀପର ମାଝି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ,
ବେଣୁଧର ରାଉତଙ୍କ ପିଙ୍ଗଳାର ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାରେ କେଉଁ ବାଦ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରତିଫଳିତ? ସାମ୍ୟବାଦ, ରୋମାଣ୍ଟିକ ରହସ୍ୟବାଦ, ପ୍ରକୃତିବାଦ, ଡାଡାବାଦ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 2 ରୋମାଣ୍ଟିକ ରହସ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଚରିତ୍ରଟି ଦଣ୍ଡିନାଟ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନୁହେଁ? ବଣ୍ଡି, ଚନ୍ଦ୍ରସେଣା, ଜଟିଳା, ଦୁର୍ଗା। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 4 ଦୁର୍ଗା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳ କାହାଣୀ ପୁସ୍ତକର ସଂଗ୍ରାହକ କିଏ? ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ରମଲା କର, ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର। ଉତ୍କଳ କାହାଣୀ ପୁସ୍ତକର ସଂଗ୍ରାହକ କିଏ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 1 ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମର୍ଫୋଲୋଜି ଅଫ୍ ଦି ଫୋକଟେଲ୍ ପୁସ୍ତକଟି କାହାର? କ୍ଲାଡେ ଲେଭି-ଷ୍ଟ୍ରସ୍, ଭ୍ଲାଦିମିର ପ୍ରପ୍, କାର୍ଲ ଆବ୍ରାହାମ, ଚାର୍ଲ୍ସ ଜୋଏନର। ମର୍ଫୋଲୋଜି ଅଫ୍ ଦି ଫୋକଟେଲ୍ ପୁସ୍ତକଟି କାହାର? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 2 ଭ୍ଲାଦିମିର ପ୍ରପ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନ ବିଭାଗୀକରଣରୁ କେଉଁଟି ବକ୍ରୋକ୍ତି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ବାକ୍ୟ ବକ୍ରତା, ପ୍ରକରଣ ବକ୍ରତା, ପ୍ରବନ୍ଧ ବକ୍ରତା, ନାଟ୍ୟ ବକ୍ରତା। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 4 ନାଟ୍ୟ ବକ୍ରତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ନଥିଲେ? ପ୍ରଜାବନ୍ଧୁ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗୁଣଦର୍ପଣ, ପ୍ରଦୀପ, ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 3 ପ୍ରଦୀପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଉଦାସୀ ଛଦ୍ମ ନାମରେ କିଏ ପରିଚିତ? ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଉଦାସୀ ଛଦ୍ମ ନାମରେ କିଏ ପରିଚିତ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 4 ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ବିଶେଷତ୍ୱ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? କଳ୍ପନା ତଥା ଅବାସ୍ତବ ବର୍ଣ୍ଣନା, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଜୀବନାୟନରୁ କାହାଣୀ ସଂଗ୍ରହ, ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରୁ ଚରିତ୍ର ଆହରଣ, ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଭାଷା ବଦଳରେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଭାଷା। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ କଳ୍ପନା ତଥା ଅବାସ୍ତବ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଅପସନ୍ ଡି ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଭାଷା ବଦଳରେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଭାଷା। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଏ ଓ ଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁରୁପ୍ରସାଦଙ୍କ ବୋଷ ବାବୁ କାବ୍ୟନାୟକ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦୁଇଟି ବେଦନା ବୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ? ସହରୀ ସଭ୍ୟତାର ତୀବ୍ର ଅନ୍ତସାର ଶୂନ୍ୟତା, ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଅସହାୟ ସ୍ଥିତି ଓ ଏକାନ୍ତ ନିଃସଙ୍ଗତା, ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରବଣତା, କଳ୍ପନା ପ୍ରାଣତା। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ସହରୀ ସଭ୍ୟତାର ତୀବ୍ର ଅନ୍ତସାର ଶୂନ୍ୟତା, ଅପସନ୍ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଅସହାୟ ସ୍ଥିତି ଓ ଏକାନ୍ତ ନିଃସଙ୍ଗତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦୁଇଟି ଭାନୁଜୀ ରାଓଙ୍କ କବିତା ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ? ନଈ ଆରପାରି, ବିହାୟସୀ, ଚିତାନଳ, ବିଷାଦ ଏକ ଋତୁ। କେଉଁ ଦୁଇଟି ଭାନୁଜୀ ରାଓଙ୍କ କବିତା ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ବିହାୟସୀ, ଅପସନ୍ ସି ଚିତାନଳ। ବି ଓ ସି। ନିମ୍ନ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ? ରମାକାନ୍ତ ରଥ, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡା, ସୌରୀନ୍ଦ୍ର ବାରିକ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ରମାକାନ୍ତ ରଥ, ଅପସନ୍ ବି ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡା। ଓଡ଼ିଆ ଲୌକିକ ପଦ
बा ढगढमाड़ी वचन पुस्तकटी केउं दुई जनक सह संपृक्त? कुंज बिहारी दास, गोपालचंद्र प्रहराज, पीताम्बरी देवी, लक्ष्मण कुमार महापात्र। ओडिया लौकिक पद बा ढगढमाड़ी वचन पुस्तकटी केउं दुई जनक सह संपृक्त? सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन बी गोपालचंद्र प्रहराज, ऑप्शन सी पीताम्बरी देवी। मायाधर मानसिंह, कृष्णचंद्र पाणिग्राही, भुवनेश्वर बेहेरा और चंद्रशेखर रथଙ୍କ अनुक्रमे रचनागुड़ी को सजाओ। शुण परीक्ष, इतिहास और किंबदंती, कहिबाकू लाज, श्रम कौशल। सठिक उत्तर हेबो मायाधर मानसिंह रचना श्रम कौशल, कृष्णचंद्र पाणिग्राही रचना इतिहास और किंबदंती, भुवनेश्वर बेहेरा रचना शुण परीक्ष, चंद्रशेखर रथଙ୍କ रचना कहिबाकू लाज। परवर्ती प्रश्न, बाउरीबंधु महांती, सुरेंद्रनाथ दास, उदयनाथ मिश्र और कालीचरण पट्टनायक संपृक्ति अनुसार रंगमंच को सजाओ। रूपश्री थिएटर्स, ओडिशा थिएटर्स, कड़ाश्री थिएटर्स, अन्नपूर्णा थिएटर्स। सठिक उत्तर हेबो बाउरीबंधु महांती, अन्नपूर्णा थिएटर्स, सुरेंद्रनाथ दास, रूपश्री थिएटर्स, उदयनाथ मिश्र, कड़ाश्री थिएटर्स, कालीचरण पट्टनायक, ओडिशा थिएटर्स। जॉन डाइड्रेन, कियरकेगार्ड, वर्ड्सवर्थ और मालार्मे एही प्रवक्ता मानक अनुसार निम्नलिखित वादगुड़ी को सजाओ। अस्तित्ववाद, प्रतीकवाद, रोमांटिसिज्म, क्लासिसिज्म। सठिक उत्तर जॉन डाइड्रेन, क्लासिसिज्म, कियरकेगार्ड, अस्तित्ववाद, वर्ड्सवर्थ, रोमांटिसिज्म, मालार्मे, प्रतीकवाद। परवर्ती प्रश्न एवं शेष प्रश्न, दंडनाट, प्रह्लाद नाटक, मोगल तामसा और धनुजात्रा सह संश्लिष्ट चरित्र मानक क्रमानुसार सजाओ। प्रभा, कंस, मिर्जा साहेब, नृसिंह। सठिक उत्तर दंडनाटर चरित्र प्रभा, प्रह्लाद नाटक, नृसिंह, मोगल तामसा, मिर्जा साहेब, धनुजात्रा, कंस। यह थिला आजिर शेष प्रश्न। वीडियोटी भल लगी वीडियोटी को लाइक करंतु, चैनल को नुआ आसी सब्सक्राइब करंतु एवं सांगसाथी मानक सह मध्य शेयर करंतु। धन्यवाद।